ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സീതാപൂർ ബീച്ച് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഭരത്പൂർ ബീച്ച് 2 ആണ്. മോർണിംഗിൽ ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 8:15. ഓട്ടോയിലാണ് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്മൺപൂർ ബീച്ച് 2 അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ബീച്ചിൽ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1.25 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 അവർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഭരത്പൂർ ബീച്ച്, അത് ആക്ടിവിറ്റി ബീച്ചാണ്. അവിടെ ഒരു 3:30 വരെ വല്ലതും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് ലക്ഷ്മൺപൂർ ബീച്ച് 1, അതാണ് സൺസെറ്റ് ബീച്ച്. അപ്പോൾ അവിടം വരെ പോയിട്ട് സൺസെറ്റും കണ്ട് തിരിച്ച് വരിക. അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ. ലൊക്കേഷൻ ആൻഡമാൻ ഫുഡ് ബ്ലറിട്ട് ഏതാ ആപ്പ്? ടൈഡ്സ് ആൻഡ് കറൻസ് അല്ലേ? അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഹൈ ടൈഡ് ലോ ടൈഡ്. അപ്പോൾ ഹൈ ടൈഡിലോട്ട് പോകണം ഉച്ചയ്ക്ക് എത്ര മണി? 12:30. പിന്നെ 1 മണിയാകുമ്പോൾ കട്ട ഹൈ ടൈഡ്. പിന്നെ രാത്രി 8 മണിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ലോ ടൈഡ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മിഡിൽ സ്കൂൾ. പെട്രോൾ പമ്പ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. 6 തൊട്ട് 12 വരെ പുലർച്ചെ, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മുതൽ 5 വരെ തീർന്നു. എത്തിന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് ലക്ഷ്മൺപൂർ ബീച്ച് 2. ഗൈഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ 1500 തുടങ്ങി. ഞാൻ 500 പിടിച്ച്. അതോടെ അവന്മാർ 1000 ആക്കി, 800 ആക്കി. ഞാൻ 700 പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ അവസാനം എവിടെ എത്തുന്നു. മിക്കവാറും ഫ്രണ്ടിലും കുറച്ച് ഗൈഡ്സ് കാണും. 800 ഉറപ്പിച്ച്. हिंदी कंफर्टेबल है. आप कौन सा लैंग्वेज से? मैं बंगाली. अच्छा, हम केरला से. आपका नाम? विवेक सरकार. अच्छा नाम है. नाइस. ക്രോക്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെയും മോളുടെയും ക്രോക്സ് ആണ്. അവർ ബാക്കിയുള്ളവർ സാധാരണ ചപ്പൽ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കി നടക്കണേ. പിടിച്ചു ഓക്കെ. എന്ത് എത്ര ലഗേജ് എടുത്തെങ്ങനെ? അത് 2 ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അടിപൊളി. ഗൈഡിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവാം. दिखता है इसलिए नाम देगा सी पाइनएप्पल, पर साइंटिफिक नेम है सी पैंडानोस. पाइनएप्पल से दिखता है इसलिए लोकल नाम नॉर्मल बोलते हैं सी पैंडानोस जैसा, मतलब पाइनएप्पल बोलते हैं, लेकिन सी पैंडानोस साइंटिफिक नेम है इसका. ये ईटेबल फल है मैम, लेकिन हम लोग नहीं खाते क्योंकि इसका जो खाने का जो तरीका होता है हम लोग को जानते नहीं. यहाँ का जो आदिवासी ट्राइब्स जो जवाहर लोग हैं उन लोग पता है कैसे खाते हैं. वहाँ पे पेड़ देख रहे हैं, लंबे लंबे पेड़. पेड़ का नाम है सी महुआ. ये यहाँ पर भी था. हाँ, ये सारे के सारे सी महुआ है पेड़ का नाम. इसका फ्लावर होता है बहुत मीठा होता है, इसका फल भी बहुत मीठा होता है. खा सकते हैं. हाँ, अभी इसके पीछे देखिए सारे के सारे डेड कोरल है. अच्छा, आप लोग जैसे पत्थर लग रहे हैं, मड जैसा नजर आ रहा है, ये सारे के सारे डेड कोरल है. एक्चुअली कोरल को 24 आवर्स पानी चाहिए. कोरल को पानी नहीं मिलेगा तो कोरल डेड हो जाता है. जब पानी नहीं रहता है, ऊपर का सनलाइट लगने के कारण के पीछे भी कोरल डेड हो जाता है. 24 आवर्स में 2 टाइम हाई टाइड 2 टाइम लो टाइड होता है. लो टाइड में देखिए मैम पानी कितना कम है. हाई टाइड में आप लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ तक पानी आ जाएगा 12 बजे तक. वहाँ डूब जाता है एक आदमी, इतना पानी हो जाता है. इसलिए लो टाइड में पॉसिबल होता है जाने के लिए. सिर्फ लो टाइड में विजिट होता है, हाई टाइड लो टाइड में डिपेंड होता है ये बीच से. अभी धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे. भयंकर हार्ड सरफेस है. अभी हाई टाइड यहाँ पर कब होगा? हाई टाइड स्टार्ट हो चुका है सर. हो चुका है. 10-11 बजे तक आप जाते वक्त यहाँ पे पानी देखने को मिलेगा. पानी दिखने का. ओके. ये कैसे बना? ये पूरा नेचुरल कोरल ब्रिज. एक्चुअली कोई ब्रिज नहीं है. ब्रिज क्या होता है, आर पार जाने के लिए होता है सर. ये पूरा रॉक फॉर्मेशन पूरा डेड कोरल से बना हुआ है. आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना ऊपर कोरल कैसे हुआ. अंडमान पानी के नीचे में तो बोल सकते हैं. जब धीरे धीरे अंडमान ऊपर आया पानी के तब क्या पूरा डेड होने लगा क्योंकि इसको 24 आवर्स पानी नहीं मिला. एक्चुअली आर पार दिखता नहीं था, बन जैसा था. अंडमान में जब सुनामी है, सुनामी के आने के पहले क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, धरती हिलने लगता है. उसके वजह से बीच का पार्ट टूट के नीचे गिर गया. धीरे धीरे टूट के नीचे गिरा, फिर एक ब्रिज जैसा शेप बन गया. उसके बाद से नाम दे गए नेचुरल कोरल. इसके पहले कैसा था? ऐसा पूरा ऐसा बन पूरा था. हाँ, पूरा बन जैसा था. उसका पार्ट भी नीचे गिरा हुआ है सारे के सारे.
भाई ये क्या है? अच्छा चला गया बोली ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ പുള്ളി പറയണ ഇനി ഒരുപാട് കാണാണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് कट हो गए ना, ये देखिए पार्ट कट हो गए ना, ये देखिए पार्ट कट हो गए ना। 31 डेज चाहिए फिशरी ग्रो होने के लिए। सर इसका 5 टेंटिकल होता है, इसका 5 टेंटिकल होता है। ये एक bone base टेंटिकल है। भी कट हो गया तो 1 महीने के अंदर फिर से आ जाएगा रीजनरेशन, सेम चिपकली के फूल छुपा हुआ है ना सब देख लीजिए। starfish ये इसका नाम क्या है? बीटल स्टारफिश कहते हैं इसको। ബീറ്റിൽ സ്റ്റാർഫിഷ് जैसे कि स्टारफिश का बहुत वैरायटीज होता है, अलग अलग आपको साइन തിരിച്ചിട്ടവനെ പാവം ഇത് രാവിലേക്ക് എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു തിരിച്ചു പോയി പുള്ളി आ रहे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे रॉक कीपर है सर। रॉक रॉक कीपर्स जो बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं। पानी रहेगा 3-4 घंटा बिना पानी के भी रह सकते हैं, लेकिन 6 घंटे के अंदर तो पानी आ ही जाता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ क्या होता है सर, यहाँ पे लूटर होने के बाद थोड़ा थोड़ा जगह पानी रह जाता है, उन लोग क्या करते हैं पानी के अंदर चले आ जाते हैं। ओके एक्चुअली सारे के ज़्यादा से ज़्यादा ही वक्त सर अब क्या करता है डेड कोरल का अंदर में रहते हैं सारे के सारे। 2 टाइप लिविंग कोरल सर, यही है लिविंग कोरल। एक ही है ये 2 टाइप है सर। 2 types? 2 टाइप्स लिविंग कोरल, दिस वन हनीकॉम कोरल, हनीकॉम मधुमक्खी छत्ता, हाँ समझ गया हनीकॉम कोरल्स, ये जैक फ्रूट कोरल। ओके एक्चुअली कोरल इसलिए Jackfruit corals. यस, एक्चुअली कोरल यहाँ पे लिविंग क्यों है, क्योंकि लोटेड होने के बाद 24 आवर्स पानी एक केव में है। देखिए पानी यहाँ पे है, इसलिए इसको पानी मिल रहा है, ये यहाँ पे लिविंग है। अगर यहाँ पे पानी नहीं रहेगा ये ऐसा शेप बन जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरा कोटिंग ऐसा ही था, पूरा कोरल के ऊपर ऐसा कलरफुल था। देखिए बाहर निकला। ഈ മീനുകൾക്ക് വെള്ളം വേണ്ട അത്ര വരുന്നുണ്ടോ सर ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं हाँ मैम, ब्लैक ब्लैक ये सारे के सारे लिविंग क्रिएचर। सर जंगल में जो लीच पाया जाता है ना, हाँ ये क्या होता है सी लीच है। अच्छा, जब कोरल डेड हो जाता है, कोरल के ऊपर में क्या होता है एल्गी कैल्शियम पाया जाता है। उन लोग क्या करते हैं वहाँ पे जाके बैठ जाएगा सी लीच, वहाँ खा खा के अपना शेप को बड़ा कर लेगा, जहाँ पे बैठ जाएगा वो शेप खत्म हो जाएगा। 1 वीक 2 वीक के बाद अपना प्लेस भी चेंज कर लेता है। जब पानी हाइटेड होगा किनारे तक, तब यहाँ से तैर के दूसरा कोरल के ऊपर फिर से चिपक जाएगा। चिपक जाएगा अच्छा सर, सी लीच हाँ, इसका അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ടച്ച് മീ നോട്ട് തട്ടാവാടി दिख रहा है ना, देखिए। ഓക്കെ और एक है ये, इसका नाम है टाइगर कोरल। साइड पोर्शन लिविंग, साइड पोर्शन लिविंग, ऊपर से डेड हो चुका है। एक्चुअली जब पानी कम होता है वाटर लेवल यहाँ तक आ जाता है, और ऊपर का सनराइज लगने के कारण के पीछे ऊपर पोर्शन डेड हो चुका है, क्योंकि गेस्ट को पता नहीं होता है कोरल क्या चीज़ है। कोरल को आके टच करते, कोरल को टच करने से तो अभी coral dead हो जाएगा? हाँ धीरे धीरे डेड होता है सर। इसके ऊपर पोर्शन कोई टच करने से भी डेड हो जाएगा। जैसे डेड हो चुका है ये पूरा, ये नहीं अभी living ये है। डेड हो गया तो आराम से ये हाँ, दूसरा पार्ट भी डेड हो जाएगा अभी? नहीं नहीं वो अगर पानी यहाँ तक आ जाएगा तो कभी कभी तो ये डेड हो जाएगा धीरे धीरे। ഇത് അർച്ചിനെ यस सर, സീ അർച്ചിൻ നമ്മളവിടെ കണ്ടില്ലേ സമുദ്രികയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് उसके टेंटिकल में बहुत गिर जाता है ना। यस, उसकी जबान में खाते भी है, और उसके टेंटिकल में भी बहुत सारा वजन होता है। अगर टेंटिकल अंदर चले गया, आपका कांटा लग गया, ബാ നല്ല വെള്ളം തുടങ്ങിയിട്ട് ഹൈ ടൈഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. ആ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മേലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകരിക്കും. സെക്കൻഡ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓ ഏക്കാ അതാണ് സെക്കൻഡ് റൂട്ട്. അവിടെ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഗൈഡുകൾ. റീസൺ क्या है हाई टाइड की वजह से? नहीं वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं होता, क्योंकि सर वहाँ पे लाइफ गार्ड नहीं है सर। क्या नहीं है? लाइफ गार्ड Lifeguard वहाँ नहीं पे है? आप जाएंगे गिर जाएंगे कुछ होगा तो वहाँ पे कोई देखने के लिए भी नहीं जाएगा, वो आपका वन रिस्क पे आपको जाना पड़ेगा। मतलब रिस्क जा सकते हैं? हाँ, जा सकते, लेकिन आपका ऑन अगर कुछ काट लिया कुछ ये हो गया वो आपका ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा തിരിച്ചു വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരും നോക്കോ. കാട്ടല്ലേ മാജിക്. ഓക്കെ വേറൊരു ടച്ച് മീനോട്ട്. ഇത് ബ്രെയിൻ കോറൽസിന് അടുത്ത് മാത്രം വളരുന്ന ടൈപ്പ്. അടിപൊളി. ആ പോട്ടെ. अंदर में ब्लैक कलर में देख रहे सर कुछ देखिए, दिस वन सी कुकुम्बर। മൂവ് നീ കറ അതെ അതല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ കട്ട കലിക്കും. പുള്ളി ഇനി കുറച്ച് കാണിക്കാണ്ട്.
എൻ്റെ മോനെ. ഇത് കൊള്ളാട്ടോ, സ്ഥലം കൊള്ളാം. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീഡം ഉള്ളൊരു അക്വേറിയം പോലെയാണ്. ഫിഷസ് അവരുടെ ലോകത്ത്, സ്നെയിൽസ് അവരുടെ ലോകത്ത്, ക്രാബ്സ് അവരുടെ ലോകത്ത്. നമുക്ക് പോയി കണ്ട് അവരവരുടെ ലോകത്ത് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോളും. അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമില്ല. അടിപൊളി. നമ്മൾ ഷൂട്ട് കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കടിച്ച് കടിച്ചങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ആ കട. പുറത്ത് കരിക്കിന് 60 രൂപ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ്. ഹാവ്ലോക്കിൽ അതേ റേറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ലേഡീസ് പേഴ്സ്. अच्छा, कोकोनट का बैग. टी शर्ट्स ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. മാപ്പ് നിക്കോബാറിൻ്റെ ടി ഷർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ബാക്കിൽ പിള്ളേർക്കുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. मेरा हाथ बहुत पतला पतला है. नहीं वो बात नहीं, इसको छोटा बड़ा काटा है तो प्रेशर करेंगे. नहीं ആഫ്രിക്കക്കാരില്ലേ ഇവരൊക്കെ? नहीं ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ अम्मा को भयंकर കഞ്ചിലീസോ നമ്മുടെ ജറാവ ട്രൈബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ടിടിക്കും. ഓക്കെ, വെർഡിക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ബ്രിഡ്ജ് കാണാനാണ് വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ മറീൻ ലൈഫാണ്. നമ്മൾ പോർട്ട് ബ്ലെയർ പോയപ്പോൾ, സമുദ്രിക മ്യൂസിയത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നേവി നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊക്കെ അക്വേറിയത്തിലാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ലൈവായിട്ട് അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിൽ മീനുകളൊക്കെ അറമാതികയാണ്. ഓക്കെ, ക്രാബ്സ് ഉണ്ട്, സ്പൈഡർ ക്രാബ്സ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർ ഫിഷസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ മറീൻ ലൈഫൊക്കെ കാണാനും ഗൈഡ് നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യാം. കാരണം അവർ 1500 പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 500 തുടങ്ങാം. എന്നിട്ട് കോമൺ പോയിൻ്റായ 1000-ൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് അഞ്ഞു പിടിക്കാം. 800 ഞങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്താണ്. ലോ ടൈഡിൻ്റെ സമയത്ത് വരിക. ആപ്പുണ്ട്, ആപ്പ് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് വരിക. പിന്നെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല. അടിപൊളി സ്ഥലം.